ଆପଣମାନଙ୍କୁ चैनल को स्वागत। आज आम वीडियो रे ओटीटी 2025 जा 17/12/2025 रे हेबागो थिबा ओटीटी परीक्षा रे किपरि पास करिबा, अल्प दिन रे प्रस्तुत होई परीक्षा रे किपरि क्वालिफाई हवा से संपर्कित वीडियोटी आरंभर शेष पर्यंत देखिबा, जहाँ ओटीटी परीक्षार्थी मानक पाए अत्यंत उपादेय वीडियोटी आरंभर शेष पर्यंत देखिबा। पसंद लगे वीडियो को लाइक करबा, शेयर करबा, कमेंट दबा। नूतन नूतन शिक्षण वीडियो पाइबा पाई चैनल टी को अधिक अधिक सब्सक्राइब करबा, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा। प्रतिदिन जाउथवा नूतन नूतन शिक्षण वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइबा। ओटीटी 2025 जहाँ पेपर 1 हेउ कि पेपर 2 हेउ, स्वल्प समय मध्यरे किपरि प्रस्तुत होई ओटीटी परीक्षा रे सफल होई परिबा, केतक गुरुत्वपूर्ण कथा को मने रखिबा, से अनुसार परीक्षा रे ताहाको कार्यकारी करिबा। कारण आम हाथ रे आउ बेसी समय नाही, मात्र 15 दिन समय अवधि। 15 दिन मध्यरे निजको प्रस्तुत करी ओटीटी परीक्षा रे सफल हेबा। 17/12/2025 अर्थात डिसेम्बर मास 17 तारिख रे ओटीटी परीक्षा हेबो। तेणु से परीक्षा रे पेपर 1 हेउ कि पेपर 2 हेउ किपरि परीक्षा रे क्वालिफाई हो परिबा जानिबा। आमे परीक्षा रे पेपर 1 देले 5टी विषय रे हमको उत्तर करने को पड़ो। पेपर 2 देले मध्य से परी 5टी विषय रे, पेपर 1 रे भिन्न भिन्न सब्जेक्ट रही, पेपर 2 रे मध्य रही कौन रही परवर्ती स्लाइड जानिबा। किपरि परीक्षा रे ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा, उत्तर को किपरि प्रश्न रु बाछिबा से संपर्कित कथा परवर्ती स्लाइड रे जानिबा। से अनुसार परीक्षा रे कार्यकारी कले निश्चित भाव में परीक्षा रे सफल हो परिबा। ओटीटी परीक्षा रे पेपर फास्ट रे मोट 150 मार्कर परीक्षा हेबो। प्रथमे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी संपर्कित 30टी प्रश्न, इंग्राजी 30टी प्रश्न, ओडिया 30टी प्रश्न, गणित 30टी प्रश्न, ईवीएस मध्य 30टी प्रश्न, मोट 150टी प्रश्न 150 मार्क। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न रे 4टी संभाव्य उत्तर रही, से उत्तर को बाछिबा। तेणु प्रथमे आमे सीडीपी 30टी प्रश्न को 3टी पर्याय प्रथमे 10टी प्रश्नर उत्तर प्रश्न रु बाछिबा, ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा। पुणी 10टी प्रश्न पर 11 रु 20टी प्रश्नर उत्तर प्रश्न रे बाछिबा, ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा। 21 रु 30 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर गुड़िक बाछिबा, ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा। यही क्रम रे अर्थात 30टी प्रश्नर उत्तर को 3टी पर्याय प्रश्न रे बाछिबा सहित ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा। ना आगो को नेबा ना पछ को नेबा ना का सहित आलोचना करिबा। निज ज्ञान रे निजे जेतिकी जानिचंती से अनुसार कले निश्चित आमे प्रत्येक पेपर रे प्रत्येक सब्जेक्ट रे भल मार्क रखी परिबा। से परी इंग्लिश रे 30टी प्रश्न रहुची, 3टी पर्याय 30टी प्रश्नर ओएमआर सीट रे ब्लैक करि परिबा। से परी ओडिया रे मध्य 30टी प्रश्न रही, कारण आमर बेसिक ज्ञान प्रत्येक कंटेंट उपरे रही, कंटेंट सहित पेडागोजी भी रहुची। तेणु से संपर्कित प्रश्न गुड़िक निजे पढ़िबा बुझिबा। से अनुसार आमे प्रश्न रे 10टी प्रश्नर उत्तर प्रश्न रे बाछिबा, ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा। ना काहारी को निर्भर करिबा, ना काहा सहित किछि आलोचना करिबा, ना काहा को पचारिबा, निजस्व ज्ञान रे करिबा। सेपरी गणित रे 30टी प्रश्न रहुची, तार उत्तर गुड़िक मध्य 3टी पर्याय आमे रफ कार्य करी तार उत्तर बाछि करि परिबा, प्रश्न रे बाछिबा, ओएमआर सीट रे ब्लैक करिबा। सेपरी ईवीएस रे जहाँ हमर साइंस आ सोशल साइंस संपर्कित प्रश्न रहुची, बाछि आमे 3टी पर्याय 30टी प्रश्नर 10-10टी करी ओएमआर सीट रे ब्लैक करी एपरी मोट 150टी प्रश्नर उत्तर गुड़िक आमे बाछि ओएमआर सीट रे ब्लैक करि परिबा। आ द्वारा आम हाथ रे निश्चित 15-20 मिनिट समय बंचिबो। आमे मध्य उत्तर गुड़िक मिलई परिबा।
ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜର ବେସିକ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ପେପର ଫାଷ୍ଟରେ 150 ମାର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ 150 ମାର୍କରୁ 60% ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇପାରିବା। ସେହିପରି SCBC ବା SC ବା ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 50% ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 150ରୁ 75 ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇପାରିବା। ସେପରି ପେପର ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କେତେ ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଜାଣିବା। ପେପର ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ 150ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, 150 ମାର୍କ, 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେପରି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି 30 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ 30 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 30 ମାର୍କ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 60 ମାର୍କ, ସାଇନ୍ସ 30 ମାର୍କ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 30 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି 60 ମାର୍କ। ମୋଟ 150 ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ସେହିପରି CDPରେ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, 10-10ଟି କରି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି OMR ସିଟ୍ରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଛି OMR ସିଟ୍ରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବା। ସେହିପରି ପୁଣି 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ପୁଣି 11ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ବାଛି OMR ସିଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ କରିବା। ସେହିପରି 11ରୁ 20 ପରେ ପୁଣି 21ରୁ 30 ଏହି କ୍ରମରେ ଗଲେ ଆମେ 150ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାଛି ବ୍ଲାକ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 20-25 ମିନିଟ୍ ବା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିରୂପଣ କରି OMR ସିଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା OTT ପରୀକ୍ଷାରେ। କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହିତ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ରହିଲା 30 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ 30 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆ 30 ମାର୍କ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 60 ମାର୍କ, ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି 60 ମାର୍କ। ମୋଟ 150 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଯେପରି ପେପର ଫାଷ୍ଟରେ 60% ଅର୍ଥାତ୍ 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ସେହିପରି ପେପର ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 60% ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 150ର 60% 90 ମାର୍କ। ସେହିପରି SCBC SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 150ର 50% 75 ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା OTT 2025 17/12/2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTT ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର 1 ହେଉ କି ପେପର 2 ହେଉ କି ଉଭୟ ପେପର ହେଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। କେଉଁ ଧାରାରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହେବା, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା। OTT ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।